مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اکثر لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ جب کوششوں اور دعاؤں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل انسان کی بات کو سن کر برداشت کیا جائے۔ انسان کو زندگی میں ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس چیز کو بھول جانے کی عادت، یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع مت کرو جس میں سوراخ ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے، اور ہم صرف اللہ سے ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسرے انسانوں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ سب سے بڑا منافق اور بدبودار انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھا لے اور پھر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس طرح کرنے سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی انسان کی خوشی میں شریک نہ ہو بلکہ اس کی خوشی کی وجہ بن جاؤ، اور ہر کسی کے دکھ میں شریک ہو جاؤ، نہ کہ اس کے دکھ کی وجہ بنو۔ حسد کی اس سے آسان اور سادہ تعریف میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ حسد اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ 5 باتیں سیکھی ہیں۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو دکھ ضرور دیتا ہے۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا، ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں، اور لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ رہنے والے مخلص لوگوں سے منافقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، میں محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ رہتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے اچھا بننے یا اچھا ہونے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ضرور ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان وہ واحد ایسی مخلوق ہے کہ جس کا زہر اس کے الفاظ میں ہوتا ہے۔ لوگوں میں اکثر تکبر ہوتا ہے۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
कोशिश कीजिए कि अपनी आवाज को मध्यम और लहजे को नरम रखें। हमारे बहुत से मसाइल सिर्फ इतना कर लेने से हल हो सकते हैं। माजी में किए गए गुनाहों को याद करें और अल्लाह ताला से खामोशी के साथ उन गुनाहों की मुआफी मांगते रहें। ऐसे ही लोगों में ऐलान न करते फिरें कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। बर्दाश्त करने के साथ साथ आपके हालात जरूर बदल जाएंगे। बस आपको अंदर ही अंदर मुस्कुराने की जरूरत है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे भी लोग देखे हैं जो कंगाल हो जाते हैं, हर चीज उजड़ जाती है, लेकिन उनकी जुबान पर फिर भी यही बात होती है कि अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब आपको किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना आपको उससे मोहब्बत है। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा होती हैं। जिस इंसान ने परेशानी को अपने सर पर सवार किया वो टूट गया, और जिस इंसान ने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया। कामयाब जिंदगी की निशानी यही है कि आप जब पीछे मुड़कर देखें तो आपको जिंदगी में कोई पछतावा ना हो। खामोशी की एक अलग दुनिया होती है। अगर आप उसमें दाखिल हो सकते हैं तो फिर ही आप उसका मजा ले सकते हैं। जहां खलूस, सदाकत और प्यार नजर आए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई ही तुम्हारी बेहतरीन साथी है। नफरत उनसे करो जो भुलाना जानते हो, गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो, और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हो। मौत कितनी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। अगर हमें यह पता चल जाए तो हमें अपनी जिंदगी के मंसूबों पर हंसी आ जाए। इंसान जब परेशान होता है तो रास्ता बदल लेता है, इरादा बदल लेता है, दोस्त बदल लेता है, लिबास बदल लेता है, मंजिल बदल लेता है, हत्ता के अपना घर बदल लेता है, मगर अफसोस वो खुद को नहीं बदलता। तुम्हारे रिज़्क में से अगर दूसरे इंसानों की जरूरियात पूरी हो रही हैं तो तुम बहुत खुश नसीब इंसान हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क को पाक कर रहा है। जिंदगी को उस वक्त जीना सीखो जब जिंदगी आपको मार रही हो, और जब तुम हारने लगो तो यह सोचना कि तुमने शुरू किस वजह से किया था। बड़ा आदमी अपनी जिंदगी से खुद इतना बड़ा फायदा नहीं उठा सकता जितना फायदा उसके इर्द गिर्द के लोग उठा सकते हैं। मुनाफिकत मुंह की बदबू की तरह होती है। अपनी का तो पता नहीं चलता, सिर्फ दूसरे इंसानों की बुरी लगती है। आपको कोई चीज उतनी खुशी नहीं दे सकती जो खुशी आपको किसी रोते हुए इंसान की मुस्कुराहट दे सकती है। तुम्हें अगर सच बोलने का शौक है तो सबसे पहले अपने बारे में बोलें। दूसरे लोगों की जिंदगी अजाब मत बनाएं। बोलने में कभी जल्दबाजी मत करें। बोलने से पहले 1000 बार सोचें और बोलने के बाद उस पर कायम रहें। आप बाकमाल शख्सियत बन जाएंगे। अगर तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो याद रखो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। अपनी जिंदगी में ये 5 असूल बना लो, दुश्मन भी तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। अपनी इज्जत खुद करें। दुनिया आपको उसी नजर से देखती है
जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। अगर आप अपनी इज्जत करेंगे, अपनी हदूद तय करेंगे और खुद को संभाल कर रखेंगे, तो लोग भी आपके साथ वैसा ही रवैया इख्तियार करेंगे। अपने आप को कमतर समझने की आदत छोड़ दें। अपने वादे पूरे करें। आप जो वादा या बात करें उसे पूरा करें। आपकी ये आदत लोगों के दिल में आपके लिए एतमाद पैदा करती है। दूसरे इंसानों की इज्जत करें। इज्जत लेने का सबसे पहला असूल इज्जत देना है, चाहे कोई आपसे छोटा हो या बड़ा। अपनी हद मुकर्रर करें। हर रिश्ते में एक हद होनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करे या आपकी बेइज्जती करे, तो खामोश रहने की बजाय मजबूत लहजे में हद वाजे करें। लोग आपको उतना ही सताएंगे जितनी आप उन्हें इजाजत देंगे। अपनी कामयाबी और अपनी महारत पर काम करें। दुनिया अक्सर उसी की इज्जत करती है जो अपने काम में माहिर और कामयाब हो। हमारी जिंदगी कुछ इस तरह की हो गई है कि इंसानों से ताल्लुकात टूटते जा रहे हैं और हम अपनों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखो और इसे सोने के हरूफ से लिख कर लटका लो। तुम उन लोगों के गुलाम हो जिन लोगों से तुम अपनी तारीफ सुनना चाहते हो। तुम्हें जब कभी सुकून की कमी महसूस हो तो अल्लाह ताला के आगे तौबा कर लिया करो, क्योंकि ये हमारे गुनाह ही हैं जो हमें बेचैन रखते हैं। जो रिश्ता आपके लिए जिल्लत का बाइस बन जाए, जो आपको इज्जत की जगह जलील करने लगे, तो ऐसे रिश्तों को जड़ से काट देना चाहिए, फिर चाहे वो बहुत ही अजीज क्यों ना हो।